डाक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी चिकित्सा विशेषज्ञ आम सहित उपस्थित रोचंती आलोचना करने डाक्टर चौधरी आपण को स्वागत अर्गस न्यूज को। सुनीता विलियम्स एवं ब्रुच विल्मोर तांकर अन्य सहयोगी माने पृथ्वी पृष्ठ अवतरण कर सारी आपण जानापी चाहिए डॉक्टर जे सेमाने भूपृष्ठ रे केउ स्वास्थ्यगत समस्यार सम्मुखीन हेबे कहीं स्पेस रे किछि भिन्न वातावरण एवं पृथ्वी पृष्ठ रे भिन्न वातावरण नहीं निश्चिंत भाव में देखु सुनीता विलियम्स मैडम सहयोगी आम समस्ते स्वागत करवा पृथ्वी पृष्ठ को केवल देश नुहे सारा विश्व गोटे खुशीर कथा गर्वर कथा किंतु जहाँ 8 मास धरी से स्पेस रहिले आम कहे इंडियन स्पेस स्टेशन रे 8 मास धरी रही निश्चिंत भाव में जमी आप कहते पृथ्वी पृष्ठ रहा एवं महाकाश रहा स्पेस रहा भितर बहुत किसी तफात रोचे सबुठु मुख्य तफात हूँ जे ग्राविटी एठी जो आमर जो ग्राविटी रोचे सेठी जो नेग्लिजेबल ग्राविटी जो माइक्रो ग्राविटी कहते से आम बॉडी रे बहुत किसी स्वास्थ्यगत समस्या देखा जाए बहुत किसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखा जाए बहुत किसी माने स्ट्रक्चर बॉडी चेंजेस हो जाए जमती कि गोटे सबुठ इम्पोर्टाट जिन कहि जहाँकि विभिन्न प्रकार रिसर्च जना पड़ी कि एपर्यंत जी महाकाशचारी मैंने यात्रा कर पृथ्वीपृष्ठ फेरी जहाँ रिसर्च जना पड़ी जदि आप दीर्घ दिन धरी रोचे माने महाकाश रोचे कि स्पेस रोचे जदि इवन 2 सप्ताह रु 4 सप्ताह मसे भी रोचे आपणकर जेहेतु माइक्रोग्राविटी कि आंटी ग्राविटी आप प्रथम जिनस हूँ मसल्स और बोन खाଇବା आरंभ होता है धीरे धीरे मसल सुखी जाए मसल आट्रोफी होता है क्या आम जोड़ा रहा डिपेंडेंट मसल जोड़ा रहा माने गोड़ हो जंग हो स्पाइन मसल धीरे धीरे खाଇବା आरंभ होता है कहीं ग्राविटी से न था तथ्य जना पड़ी प्रायतः जदि आम देखा गोटे मास भितर 20% मसल मास पलाए जदि देखा 4 ରୁ 6 मास भितर अराउंड 30% पाखापाखि मसल मास पलाए तेणु जेहेतु ये 8 मास ऊर्ध्व रही तो अराउंड आम सस्पेक्ट करछे किसी ना किसी मसल मास अराउंड 50% पाखापाखि मसल मास कि ओजन कमी जाइथिबार आशंका रहुछि। द्वितीय जदि बोन को आसीबी बोन डेंसिटी बहुत मात्रा कमी जाए जेमती मसल हो बोन हो से गोटे ग्राविटी डिपेंडेंट से धीरे धीरे से बढ़ती तेणु जदि आम बोन कथा कहवा जदि स्पेस आप रोचंती स्पेस जो माइक्रोग्राविटी पे प्रत्येक मास 1 ରୁ 2% पाखापाखि बोन लॉस होता है जदि आम देखा 6 मास एवरेज आम धरिया पाखापाखि 10 ରୁ 12% बोन लॉस होता जोटा कि परवर्त समय बोन को बहुत कमजोर कर दिए हाड़ को बहुत कमजोर कर दिए ऑस्टियोपेनिक ऑस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट हो पारे जिते पृथ्वी पृष्ठ को फेरती हे तो विभिन्न प्रकार इंजुरी हो बोन फ्रैक्चर हो स्पाइनल प्रॉब्लम हो डिस्क प्रॉब्लम हो किंबा डॉक्टर चौधरी जेतेबेले एते सब समस्या शरीर रे देखा देबो एवं एते सब समस्या शरीर रे देखा देबार संभावना मध्ये रहउची जेतेबेले सुनीता विलियम्स एवं तांकर सहयोगी माने पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण करिवे तांको ट्रीटमेंट मध्ये दिया जिवो एवं ये सब ट्रीटमेंट परे तांको पूरा पूरी भाव रे सुस्थ होबा पई गोटे साधारण मनुष्यर अवस्था को पूरी थरे फेरिबा पई केते दिन रो अवधि लागिवो एवं तांको केउ केउ मेडिसिनल प्रक्रिया दे गति करिबा पई पड़िबो एवं तांको केउ केउ डाक्टरी प्रक्रिया दे गति करिबा पई पड़िबो। देखो जमी मुझे कहली जे स्पेस रे जेहेतु माइक्रो ग्राविटी पे बहुत किसी आम देह चेंजेस हो जाए जमी आप मसल्स कथा कहली बोन कथा कहली देह रे आरबीसी भी बहुत मात्रा कमी जाए देह रे ब्लड मात्रा भी कमी जाए एनीमिया दे जाए ब्लड भी दुर्बल हो जाए ता सहित विभिन्न प्रकार आमर जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो सी भी बहुत मात्रा देखा चेंजेस देखा जाए जेहेतु आम से छिड़ा हो पारुनु कि चली पारुनु जेहेतु आंटी ग्राविटी रोची आम जो ब्लड टा पुल होम जो पाद को कि गोड़ सर्कुलेसन होता है सीटा कौन उल्टा फ्लो आरंभ हो जोटा कि परवर्त समय ब्रेन कि आखिरे से फ्लूइड गुड़ा जमा है से सब समस्या भी देखा दे पारे जोटा आम कहूचे स्पेस एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम नान्स बोली आम कहूचे तो सहीटा गोटे सिम्पटम देखा जाए बहुत समय विजन प्रोब्लेम देखा जाए विभिन्न प्रकार मेंटल प्रोब्लेम कथा तो आम आलोचना करवा कि जदि सी ओह्लांती मु तो प्रथम कवि इमिडिएट माने एते प्रकार बॉडी चेंजेस हो जाए स्किन चेंजेस भी बहुत देखा जाए तो इमिडिएट से चलिकी जीवा भी कष्ट हो कहीं मसल्स और बोन एते मात्रा खराब हो जाइथिबो खाई जाइथिबो तो इमिडिएट जदि से चलवा भी आरंभ करेंगे कि जदि माटी पाद भी रखिए हुए तो किसी ना किसी गोटे इंजुरी हो पारे बहुत दिन धरी से स्पेस रही द्वितीय जिन हूँ रेडिएशन कथा भूली जाऊँ आपटा कस्मिक रेडिएशन कथा कहूँ कि अन्य हाईफाई रेडिएशन कथा कहूँ सी भी आम देह विभिन्न प्रकार स्किन्स हो सेल्स हो माइक्रो सेल्स कि जो
डीएनए को डैमेज करता है जोटा कि परवर्त समय एगुड़ा मुझे कहली एक्यूट जिनस परवर्त समय आम बॉडी रे किसीटा डीएनए चेंजेस पळे आसे जोटा कि परवर्त समय विभिन्न प्रकार कैंसर बार भी आशंका थाए आमे आशा करबा कि सेमिति किछि न हो बोली कहना आम देश किंबा आम विश्व पई जहा गोटे गौरवर वार्ता आनिचंती निश्चय समस्त आशीर्वाद तांको पाखरे रहिबो किंतु जहा बेले आम तांको स्वास्थ्यगत समस्या को बहुत भल भाव तदारख करबा निहाती आवश्यक जो जो पॉइंट को आमे फोकस करूछे जो मुख्य जिनस होची मसल्स हो बोन्स हो विजन टा बहुत इंपोर्टेंट होची ब्लड पैरामीटर जेंति मु कहली एनीमिया किंबा ब्लड बहुत मात्रा कमी जाए ब्रेन रे बहुत किछि चेंजेस पळे आसे ब्रेन रे पानी जमा होबे आरंभ हुए हाइड्रोकेफालस किंबा पानी भी जमा ही पारे ता सहित आम जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रहउची बहुत समय माने आम जेहेतु आम हार्ट को एंटी ग्रेविटी हिसाब रे पुल करिया पड़ुछो तो हार्ट को हुए तो धीरे धीरे भी वीक होगा आरंभ हो पारे तो विभिन्न प्रकार जो रेडिएशन रिलेटेड आम डैमेज जो कहूचे कि रेडिएशन सिकनेस सिंड्रोम कहूचे लॉन्ग टर्म में जो आम आशा करूचे कि विभिन्न प्रकार कैंसर हो पारे तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करबा तो निहाती आवश्यक मते लागुची जहाँ मेडिकल टीम अच्छी डायरेक्ट से पहुंचला डायरेक्ट हॉस्पिटल को निहाती नेबे कहीं स्वास्थ्यगत समस्या को दीर्घ भल भाव चेकअप करिया निहाती आवश्यक एवं जहाँ आम देखुचे जमती आम कहते पाखे से गोटे भल स्पेस अच्छी खाया पिया ठीक से करि पारिछंती ता सहित जिम रो अभ्यास अछि कारण मुख्य जिंस होउची जेहेतु सेठी एक्टिविटी नाही एवं आमे छिडा ही पारनु कि चाली पारनु ओडा भासुचे आमे तो सेथि पे मसल्स बोन कम माने कमजोर हेई पार आमे आशंका करूजे किंतु यदि ये जो जिम रो जो व्यवस्था आमे सुनुचे यदि रेगुलर एक्सरसाइज करथिबा हाई प्रोटीन डाइट खाउथिबे हुए तो सेथि कमजोर न होइतो आमे आशा करछे मे बी 20-30% मसल्स की बोन डैमेज हेइतो मे बी 5% डैमेज भी हेइ थाई पारे तो डिटेल आमे ताकर मसल्स टेस्ट करा जाऊ कि आम जो बोन मिनरल डेंसिटी जो डेक्सा टेस्ट करते डिटेल तो इन्वेस्टिगेशन इवन एमआरआई रो सीटी स्कैन आवश्यकता पड़ी पारे स्पाइनल प्रॉब्लम बहुत मात्रा देखा दे पारे लॉन्ग टेक ऑफ रहउची लॉन्ग टेक ऑन भी रहउची से सब जिंस भी गोटे बहुत समस्या रहउ जोटा कि स्पाइनल प्रॉब्लम हे पारे तो डिटेल गोटे थरो इन्वेस्टिगेशन ने दरकार आशा करबा जदी से माने रेगुलर एक्सरसाइज करिवे ठीक से खिया पिया करिवे जहां भी जो मसल्स किंबा बोन क्षय हेइची तो धीरे 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 हुए तो 4 मास 6 मास लागि पारे धीरे धीरे भी से गेन करि पाउंती बयस गोटे बड़ फैक्टर करबा कारण आसच आमे जहा देखु महिला मान क्षेत्र रे प्राय 50 वर्ष ऊर्ध्व हो गला पे धीरे धीरे एमिति हमर हाड़र शक्तिटा धीरे धीरे कमी जाए ऑस्टियोपोरोसिस आडू बहुत समय 50 वर्ष ऊर्ध्व महिला माने साधारणतः जो मानकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होता है से ऑस्टियोपोरोसिस अधिक संभावना थाए तो मैडम को क्षेत्र रे सुनीता विलियम्स क्षेत्र रे गोटे एटा गोटे नेगेटिव फैक्ट रहिबो जे आसच बयस हिसाब रे पोस्ट मेनोपॉजल लेडी मानकर गोटे ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करे एवं जेहेतु एते दिन स्पेस रे अछंती जो बोन डेंसिटी कि बोन मिनरल डेंसिटी कमी ऑस्टियोपेनिया डेवलप करते तो सहीटा बहुत हाई रिस्क रहिबो अवश्य तापे भी बहुत किसी आम पाखे ट्रीटमेंट भी अच्छी बहुत किसी इंजेक्शन भी अच्छी किंतु प्रिकॉशन नबा पड़ो कहीं ऑस्टियोपोरोसिस कौ समय हठात फ्रैक्चर हो जाए पारे गोड़ हाथ बोन फ्रैक्चर हो जाए स्पाइनल फ्रैक्चर हो पाए जोटा कि बहुत समय विभिन्न प्रकार डिजेबिलिटी कि कोमॉर्बिड आनी पारे तेणु इमिडिएट आमको चेकअप करी इंपोर्टेंट फैक्टर मुझे कहली सुनीता मैडम क्षेत्र में जो आम ऑस्टियोपोरोसिस गोटा बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर आम कंसीडर करा पड़ो इमिडिएट ट्रीटमेंट आरंभ करा पड़ो जोटा आम कहते न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम जोटा आम कहते माने स्पेस एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम कथा जो आम आलोचना करते सेटा सबुठ गुरुत्वपूर्ण विजन टेस्ट पूरा तदारख करा पड़ो गोटी गोटी विजुअल एक्यूट सहित कलर विजन सहित विजुअल फील्ड सहित बहुत प्रकार आई टेस्ट करा पड़ो ब्रेन गोटे थरो एमआरआई निहाती आवश्यक पड़ो कहीं जमी कहली बहुत समय ब्रेन में भी किछिटा मेटाबॉलिक चेंजेस हो पारे पानी जमा हो पारे हाइड्रोकेफालस हो पारे बहुत गुटा रिसर्च जना पड़ी जे ब्रेन किसी मोटर सिस्टम एक्टिविटी भी ये जो स्पेस रहा द्वारा सी भी कमी जाई पारे मूवमेंट डिजॉर्डर बहुत समय देखा जाए एब्नॉर्मल मूवमेंट भी बहुत समय देखा दे पारे तो सहीटार भी गोटे निहाती थर आवश्यकता रही जो रेडिएशन रही लॉन्ग टर्म रेडिएशन जहाँ आम जाचे जो कस्मिक रेडिएशन जोटा गोटे बहुत रोचे इंपोर्टेंट फैक्टर जे लॉन्ग टर्म किसी ना कि गोटे कैंसर करिवारे आगु को बहुत माने विभिन्न प्रकार कैंसर करिवारे सेटा गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर होची जे रेगुलर कैंसर स्क्रीनिंग करबा जहाँ सब रोचे माने थरोली एवरी 3 मंथ कि 6 मंथ जो कैंसर स्क्रीनिंग करा जाए केमिति हम इनिशियल डिटेक्ट करि परिबा तो ये सब जिनस प्रति बहुत गुरुत्व देवार अच्छी निहाती भाव समस्त
ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଶା କରିବା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସେତେ ବିଗିଡ଼ି ନଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ। ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆମେ ଥରୋଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା, ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ଭିଜନ କଥା କହୁଛି କିମ୍ବା ମସଲ୍ସ କଥା କହୁଛି, ବ୍ଲଡ୍ କଥା କହୁଛି କିମ୍ବା ବୋନ୍ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ 4-6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ବି ଫେରି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ 6 ମାସ ଭିତରେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫେରି ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ସେଠାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ୟୁରିନ୍କୁ ଏବଂ ଝାଳକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି 9 ମାସର କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବେ, କାରଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଭିନ୍ନ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ, ଖାସ କରି ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ କେମିତି ରହିଥିବେ? ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ମାନେ ଯେହେତୁ 8 ଦିନ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରହିଗଲେ 8 ମାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଉପରେ, ଯୋଉଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମୁଡ ଡିଜର୍ଡର ହେଇପାରୁ, ଆଂଜାଇଟି ହଉ, ଡିପ୍ରେସନ ହଉ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସକୁ ଯାଇକି, ISS ରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେ ଏମିତି ବି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ଦୃଢ ଥାନ୍ତି, ଏତେ ଶକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁନି କି ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡିଥିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ଯେବେ ସେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା କେମିତି ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡିଲା ଯଦି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ଲାଗୁନି କି ସେ ଏତେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ ବୋଲି। ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବିନି, ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାର କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ, କାହାର ଆଂଜାଇଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା, କି କୋଉଠି ସେ ସ୍ପେସରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନସିଡେନ୍ସ ହେଇଥିବ, ସେ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉ, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ବି ଟିକେ କାଉନସିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସନଲାଇଟରୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ, ତ ମାନେ ମୂତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିକି ପିଉଥିଲେ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ରହୁଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ରହୁଛି, ଭିଟାମିନ ଡି ହଉ, ଭିଟାମିନ ସି ହଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେବ, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ କମ୍ କରିଦିଏ। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମଟା ଆମ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ଡି କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ ସି, ଯୋଉଟା ଭିଟାମିନ ଡି ଆମ ସନଲାଇଟରୁ ମିଳେ, ଯଦି କମିଯିବ, ତ ଆମର ଏମିତି ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ, ବୋନ୍ ଡିଜିଜ ଦେଖାବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ କମିଗଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଯେତେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବା, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ହୁଏତ ମହାକାଶ ଇନଫେକ୍ସନ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପୃଥ୍ୱୀରେ ତ ଗଦା ଗଦା ଭାଇରସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଯଦି କମି ଯାଇଥିବ, ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଶୁ ପଶୁ ହିଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ଆସୋସିଏଟେଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ନ ହଉ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହଉ, ଭାଇରାଲ ହଉ, ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ କେମିତି ନ ହଉ। ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ଆମେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡିରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ରହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ଇମିଡିଏଟଲି କେମିତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଇପାରିବା, ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ ଦେଇପାରିବା, ତାରି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ତ ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡସ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ତ ରହୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଇଭାଲୁଏସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମାନେ ଗଠନ କରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଫ୍ଲୋରିଡା ବିଚରୁ କେମିତି ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ, କେମିତି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ସେଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ, ସ୍ପେସିଆଲ ଗୋଟେ କେୟାର ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇନିସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ଆମେ ଡାକ୍ତର କରିବା ଚୌଧୁରୀ, କିମ୍ବା ଇନିସିଆଲ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଭିତରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, କାର୍ଡିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ରହିପାରେ? ନିହାତି ବହୁତ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ, ବହୁତ ସର୍ଟରେ ସାରିଦେଲି। ଆମର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଆମର ହାର୍ଟଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲଡଟା ଗୋଟେ ପମ୍ପ କରୁଛି। ପମ୍ପ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଯେହେତୁ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହୁଛି, ଗ୍ରାଭିଟିର ଫୋର୍ସ ହଉଛି, ତେଣୁ ହାର୍ଟକୁ ସେ ବ୍ଲଡ ପୁଲ୍ କରିବାକୁ ସହଜ ହଉଛି। ଯୋଉଟା ହାର୍ଟ ଉପରେ ରହିଲା, ବ୍ରେନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆଖି ହଉ କିମ୍ବା ବେକ ପୋର୍ସନ ହଉ, ସେଟା ହାର୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ପୋର୍ସନ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଣ୍ଟି ଗ୍ରାଭିଟି ହେଲେ ବି ହାର୍ଟ ପୁଲ୍ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଭିଟି ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି,
ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମ ବଡିର ଫ୍ଲୁଇଡ ଗୁଡା ବ୍ଲଡ ଗୁଡା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଆଖି କିମ୍ବା ମୁହଁ ପୋର୍ସନ ପଳଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିବେ ବ୍ରେନ୍ ଫୁଲିବା ସହିତ ମୁହଁ ବି ଫୁଲିଯାଏ, ଆଖି ବି ବଡ ବଡ ହେଇ ଫୁଲି ଯାଇପାରେ, ଫେସିଆଲ ସ୍ୱେଲିଂ ବହୁତ ଆସେ। ତ ଯେତେ ବ୍ଲଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ପୁଲ୍ କରିବେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହାର୍ଟ କୁ ବ୍ଲଡ ପୁଲ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ହାର୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ସିଭିୟର ପ୍ରେସର ପଡେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହାର୍ଟ ମସଲ ୱିକ୍ ହବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବ୍ଲଡ ଯୋଉ ଭିସ୍କୋସିଟି ବ୍ଲଡ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ସର୍କୁଲେସନ କରିଥାଏ ସିଏ ବି ସର୍କୁଲେସନ ଫୁଲି କରିପାରିବନି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ଲଡ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଷ୍ଟାସିସ୍ ହେଇ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମାଟ ହେଇ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହାଇପର କୋଆଗୁଲେସନ କିମ୍ବା ଯୋଉ ରକ୍ତ ଜମାଟ ଜନିତ ଯୋଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟା ବି ସବୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଗୋଟେ ତ କହୁଥିଲି ଆଖିର ବ୍ଲଡ ଭେସେସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇକି ହୁଏ ତ ଭିଜନ ଲସ୍ ହବା ଚାନ୍ସ ହଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ହାତ ଗୋଡ ବି ବ୍ଲଡ ଭେସେସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ହବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ହାର୍ଟ ଉପରେ ତ ହାର୍ଟ ଏବଂ ଯୋଉ କହିଲେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ତ ବି ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ପଡିପାରେ। ଅଲଦୋ ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ବୋନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ମସଲ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଭିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେମିତି ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ ବେଶୀ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ଡ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯାହା ଆମେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, କାହିଁକିନା ବଡିର ଯୋଉ ଫିଜିଓଲୋଜି ଅଛି ସେଠି ଗ୍ରାଭିଟିର ବହୁତ କିଛି ରୋଲ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାଭିଟାକୁ ନଲ୍ କରିଦବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲଦୋ କାର୍ଡିଓଲୋଜିକାଲ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ କିଛି ସିରିୟସ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିନେ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି, ତଥାପି ଆଶା ରହୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ, ହାର୍ଟ ମସଲ୍ସ ୱିକ୍ ହେଇପାରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ଥ୍ରମ୍ବୋସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବି ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲେ ବି ସେଇଟା ବି ଜଣା ପଡିବ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ବାହାରିବ ତାର ସବୁ ଜିନିଷର ବି ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ହାଇଲି ମୋର୍ଟାଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ପଳେଇଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ମର୍ବିଡି ଦେଖାଯାଇଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଇଥିବ। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ କୁହା ବି ଯାଉଛି କି ରିଭର୍ସେବଲ ବି ହେଇପାରେ। ବାସ୍ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଡ୍ୟାମେଜ ନ ହେଇଥାଉ, ଯେମିତି ଭିଜନ ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ କିଛି ଆଟ୍ରୋଫି ହେଇଯିବ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିବ ତ ଆମେ ତାକୁ ରିଭର୍ସେବଲ କରିପାରିବା। ଏମିତି ମସଲ୍ସ ଯଦି ଆଟ୍ରୋଫି ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଶୁଖିଯାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ଆସିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବୋନ୍ସଟା ବୋନ୍ ଡେନ୍ସିଟିଟା ଆସିପାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଭର୍ସେବଲ ପ୍ରୋସେସ ହେଇପାରେ। ଅଲଦୋ ଟିକେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ, ମାନେ ନହେଲେ ବି ଆମେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ସେ ରିଲେଟେଡ ବେଶୀ କିଛି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ସ ନ ହଉ କି ବେଶୀ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ନ ହଉ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଇ ପାରିବା। ମସଲ୍ସ ମାସଟା ଟିକେ କମିଗଲେ ସେଇଟା ରିକଭରି ହବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ। ସ୍ପାଇନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ଧରିପାରେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ସ୍ପାଇନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ଡିସ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଗୋଡ ହାତର ନର୍ଭ ଗୁଡାକୁ ୱିକ୍ କରିପାରେ। ସେଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ ଯୋଉ ଆମେ ଅସ୍ଥି କଥା କହିଲେ ହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଏ ଯୋଉ ପେଲଭିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବି ରହିବ ଯେ ଆମର ମେରୁ ହାଡ଼ ଏବଂ ପେଲଭିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବି ରହିବ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସୁନିତା ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ରହିବ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେତେ ଦିନର ହେବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି? ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଯୋଉ କହୁ ଆକ୍ସିଆସ୍ ବୋନ୍ସ ଗୁଡା ଅଛି କିମ୍ବା ମସଲ ଗୁଡା ଅଛି, ମାନେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ପେଲଭିକ ବୋନ୍ସ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଡର ବୋନ୍ସ ଗୁଡା ହେଲା, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଏଗୁଡା କିମ୍ବା ମେରୁଦଣ୍ଡର ମସଲ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ପେଲଭିକ ମସଲ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ଗୋଡର ମସଲ୍ସ ଗୁଡା ହେଲା, ଏଗୁଡା ବହୁତ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଗ୍ରାଭିଟି ମସଲ୍ସ, ଗ୍ରାଭିଟି ବୋନ୍। ଏଗୁଡା ଗ୍ରାଭିଟିର ବହୁତ କିଛି ରୋଲ ଥାଏ ମସଲ୍ସ ଏବଂ ବୋନ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାରେ। ଆଣ୍ଟି ଗ୍ରାଭିଟି ମସଲ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟି ଗ୍ରାଭିଟି ବୋନ୍ସ କିଛି ନଥାଏ, ଆମେ ହାତର ବୋନ୍ସ କିମ୍ବା ମସଲ୍ସ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କାନିଂ କରିବା, ଡେକ୍ସା ସ୍କାନ କରିବା କିମ୍ବା ମସଲ ମାସ ଆସେ କରିବା, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି। ଯେ ବହୁତ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଟି ସ୍କୋର ଆମେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ ଡେକ୍ସାରେ ଯେ ଅଷ୍ଟୋପେନିଆ ଖାଲି ବୋନ୍ ୱିକ୍ ହେଇଛି ନା ଅଷ୍ଟୋପୋରୋସିସ୍ ନା ବୋନ୍ ଅଲରେଡି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ନା କେବଳ ଖାଲି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ନା ଅଲରେଡି ବୋନ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଅଷ୍ଟୋପେନିଆ ହେଇଛି, ଅଷ୍ଟୋପୋରୋସିସ୍ ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟୋପେନିଆ ବହୁତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ କରିବନି, ହୁଏତ ରିକଭରି ହେଇଯାଇପାରେ। ଅଷ୍ଟୋପୋରୋସିସରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଡାକ୍ତର ଆଜିକାଲି ଚୌଧୁରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ 9 ଆସିଗଲାଣି ମାସର ସମୟ, 9 ମାସର ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରୋଗ କଥା କହିଲେ ସେଇ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ କି 9 ମାସର ସମୟ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ତଥ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେ ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେସରେ ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1 ରୁ 2% ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ବୋନ୍ ଲସ୍ ହବ। ଯଦି 6 ମାସ ଆପଣ ରହିଲେ ପାଖାପାଖି ଓକେ 10 ଡାକ୍ତର ରୁ 12% ଚୌଧୁରୀ